What's up? Makalusot man. We're going shopping spree. Let's go! What's here? Carb. Labandera. Labandera niya. Labandera. Labandera guwapa. Eh, amo ni pamilya. Natuloy na labandera. Maraming sa mga sa pagbiin. May bakal. Okay. Hindi ko pa. Kapag isa sa tubangan. Ah, sige. Usaw na subangan. Kisa ba kayo? Ako di ako pwede ka. Ay, atras na lang. Okay na siya. Atas. Ana. Sige, atras gid ma'am. Kayo. Na ang bangko ko na tuwad. Gani ako diha. Sige lang, dire lang ko na i-ano lang sa libid niya. Okay. Are you okay, Soto? Yeah, fine. This is our transportation. Very nice. I want you to experience everything. Magsakay gani ang tatag jeep. Oh yeah, Oh yeah, you experience a Jeep. Jeep? Okay. It's a military vehicle. They use it. dito sa diverse. They use it from America. Naano tayo masakyan jeep wala. Permoto ta plaza pa. Mo tag ECC. Okay, moto kita plaza dapat. Okay. Kani kulit dad mag-jeep. Di pwede? Wala ano ma. Wala dire jeep sa Bula. Oh. Pero around the city na. Pick up the eye. Around the city lang og sa Apupo, Buhaw, Buayan. Hindi mo gano'n ta pag dito sa Divers Plaza din. Tang paitang. Unit din ha. Ah, gino. Unad ko naman. Ay, ay, ay. Ay.
SM Mall. Yeah. We just gonna order some food. It's okay, kind of packed. But yeah. So what do you want to say? You saw a Mexican restaurant? Yeah, I was never surprised I was gonna see. That's like, I saw a Mexican restaurant. That's like the second I seen in the Philippines. Crazy. I would have never thought I seen the Mexican restaurant. That's crazy. They had like enchiladas, tacos, empanadas. I was like, damn, it's like Mexican food. It really said Mexican food. I was like, that's crazy. But I'll show y'all when we get the food. I'll see y'all. Just hit the jackpot, me and Sarah. All that. What is soup? Aring soup ma. Ano yun sa Manila? Gravy ni. Ay, gravy. Ha? Wait lang. Yes. Thank you. Yun eh, gravy. So you got popcorn chicken. This looks hot. Give me the spaghetti. Give me the spaghetti, y'all. KFC got spaghetti, bro. It's crazy. More fries? Good. Yeah. Yan naman, magkakama mo. Nag-gravy na. This rice is hot. The rice is hot, man. Okay, fries, oh. Okay, kuha lang mo. Para sila yung ako. Na naman. Nani sobra binibigyan. Iba yung without drinks. Ano drinks? Okay. Di matanggal. You need help, Mom? You need help? Okay. Na ako'y tanong. Ano ba yelo? Yeah, ikaw ra.
We went to get some food. Soto. He did a little shopping spree. So you got a little switch control and you got a camera. So he gonna be vlogging too. He gonna be vlogging. When we get to the Davao, you're gonna see his start vlogging and stuff like that. And you're gonna see both of us with cameras and shit like that. So, yeah. We out here, bro. Keep the fit. Alright, I'll catch y'all when we get home. You still have battery? Yeah, 62. We're heading home now. Just going to the car. Oh, this beautiful view though. Be careful. I know, I'm seeing it. It's extended like that. We have the driver. Papa Dudong is the driver. I'm tired dito. I wanna go home now. What is that? Grabe! Grabe. It's packed. We're just gonna hold this because this is the Hindi na mahog yung buloy. Kamot mo sa likod ni girl. Dili mang. No, ayo dai basa ni. Dili na basa. Naka Ay, naka Just hold it. Oh. init. Pwede ka ba? Sana wala lang na. Pwede na magita ka mag-grab. Sige na. Okay na. Ano naman, okay na tamang. Mama, mabangga. Clear. Sige naman. Sige naman. Saan naman? Saan na? Got it? Yeah. Okay. Who's going in first? Yes. Isay mo, likod mi tulo. Are we going back? Are we going right here? Ako ni Kit. Ay, ako na lang maglikod. Ako na lang, uy. Ayaw ka naman. Silang. Magdasok kami. Are we going back? Go ahead. You want me to go? Yeah. No. Ay, mang, dali ka mang kay gamay, mga gamang. Gamay, mga gamang. Masabak pa lang sa atin. Kami na yabe. Kaya na din isa ka dede kaya. Sabak ko na. Bete kaya. Hoy! Sakto ta dali kay gagmay. Kaya raw gagmay. Hey, what you want me to do? Watch out. She wants you to sit on her lap. What? She wants. Tama. Sit on her lap. Okay ra po din. Naasa kay Soto dire. Kay hangad dirang kung tapos si 3. Ay katong naa sa tubangan. Hirap pa man. Ay, hindi pa mag-cry. Ay, mag-cry. Abi na mo lang siya sa Si Ice mag-cry. Ang bebe. Kapalot ko na ang biscuit. Ay, sa mga baby. Uy, sorry good mga baby ko. Kira dito sila mga. Nag-auto dili dai. Okay. Yes. Yeah. Let's go, Lola. Atras na para dili kay mo huot. Kami bag. Let's go. Thank you, Lord. You gonna go home na. Hello, Mang. Hello. Haluin ninyo. Hello. Sige lang na ang mga ko. Oman rin eh. Mother, nadara akong phone ng pita ka Mga 15 minutes lang ni mga apo. Dali lang to. Di ang tagis likod. Ay, sasok dyan, ticker. Nas doon ta diri curve. Hello, Mang. Mang. Yan naman, nag-uol ka. Asay mo tagapagmana? What lang, pauli na. Hala, tama. Di ay no. Yung sa nila. Tama din no. Kung sa di oras yung departure time, naanam yung diri sa Bula Road. Manaog pa mi sa kisisi. We're heading home. Sag na ay bibi nagahulat dito. Uy, Ako, ano yung bibi? bibi damulag naman to. Di kayo siya bubag kabaw. Nami diri sa Bula Road. Pwede niya mag-kuya. Pwede daw Ag- ano
Dapat Yes. ka nag-maintenance si Kuya. Kalimot daw. Kalimot daw. Ay, si Lolo. Ben, Sige na, sige na. Bye-bye. Wait lang. BMW na, katiran. Mahupit na. Always niya ginapahambog mga bapo daw kayo dito kanay kwarta sa hangin kanang ano daw kanang tingalan daw sila babaan daw sila kwarta. Iwa daw siya gibuha tapos kato di ay naran di sila wala siya kabalo nga katong gisugo siyang busing kay mo na dito. Tingalan na lang siya. Kahit kaya ng mga mata. Yan ang mga nabuhi ang mata. Ito padayon na lang Grabe siya. kwartang gipi. Kasugod naman daw siya. Kay more, come more. Babaan na. Uy! Ako ng Pilipinas, sadya, asinso. Oo. Kaya nasa posisyon mismo, number 1 Bonus ng ipang gabaan. Ano gani kana palang Ngayon ayuda o nasanay. klaro kay nga way of ano na 1,000 ang dapat sa imo nga maabot na swerte na gana kay 100. Anjod. Dagpo ka ng kwarta. Agi pag nasyonal. Tapos ano na probinsya. Ano lagi mga tao dito? Ay, makapre yung tindahan rin. Pagusina ko daw para makadungog si Mang Bebs. Ay, nalay siya? Oo, ito nga ako gimingaw kasi mong tagapagmanahot sa pauli na. Nakulang yung mong sanina ngayong ipalit. Ay mahadlok mo siya magbibing daw. Nagpalit na isa na. Na magawas Aprehin na lang si... Ay, tinago ko. Di man sangko. Salamat. Salamat po. Jis lang, jis. Dong, i-open me Kaya here. ako, tandugo ng isa ka kong hilak. Yang bot. Te, pwede na po niyo mo i-close, te. Oy. Tanaw sa nako, Mang. Kay naman ko'y duha lang ani. Omar, I think the blue bag is yours. Is that yours from Gaisano? Thank you. Hoy. You're so much money because the mall, yeah. Roaming around. Everywhere. Hi. Hi. Tagapagmanalaan na pero layas sa ano man. You buy garbage bin? Sirado diri eh. Ay nagabi na. Abi na. Test? Asa ba? Kaya mo na ko agam? Hindi ako pa. Ay, dili na. We're home. See you on the next one.